بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد، آج تمہیں اسکول میں کیسا لگا؟ آج مجھے اسکول میں بہت مزہ آیا. کیا بات ہے، آج بہت خوش لگ رہے ہو. پتہ ہے آج میں امی ابو کے ساتھ دادی سے ملنے جا رہا ہوں. وہ ہم لوگوں سے دور رہتی ہیں. کتنا خوش قسمت ہو تم. احمد، تمہیں تو وہاں بہت مزہ آئے گا. تم اپنی دادی سے بہت پیار کرتے ہو. ہاں، بہت زیادہ. میں جب بھی ان کے پاس جاتا ہوں وہ میرے لیے کیک اور مٹھائیاں بناتی ہیں. وہ مجھے بہت چاہتی ہیں اور میری دادی ماں مجھے بہت اچھی اچھی کہانیاں سناتی ہیں. میرے لیے اون کا مفلر اور ٹوپی بھی بنتی ہیں اور مزیدار کھانے بھی بناتی ہیں. امیر علی، اچھا یہ بتاؤ، کیا تمہاری دادی بھی تمہارے لیے مٹھائیاں بناتی ہیں؟ کیا وہ میری دادی کی طرح اون کا مفلر اور ٹوپی بن سکتی ہیں؟ ہاں بیٹا، کچھ سال پہلے کی بات ہے. تم بہت چھوٹے تھے. دادی ماں کو ایک خطرناک بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے انہیں کئی دن ہاسپٹل میں رہنا پڑا اور آخر میں وہ ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئیں. میری دادی کہاں چلی گئی؟ انہوں نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیا ہم سے پیار نہیں کرتی تھی جو چلی گئی؟ امیر علی، تم نے سنا میں نے کیا کہا؟ ہاں 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 ہاں. میری دادی بھی بہت اچھی اور مزیدار مٹھائیاں بناتی ہیں. اور یہی نہیں بلکہ وہ ٹوپی اور مفلر بھی بن سکتی ہیں. کیا ہوا امیر علی، اتنے پریشان کیوں ہو؟ کچھ نہیں. امی السلام علیکم. علیکم السلام السلام. علیکم دادا جان. علیکم السلام بیٹا. بیٹا، آج اسکول میں آپ کو اچھا لگا؟ جی امی. کیا بات ہے امیر علی، کیا ہوا؟ آج تم کچھ پریشان سے لگ رہے ہو. نہیں امی، کوئی بات نہیں ہے. اچھا اب اٹھو، اٹھ کے کپڑے بدلو. جلدی آؤ، کھانا تیار ہے. میں کھانا نہیں کھاؤں گا امی، مجھے بھوک نہیں ہے. کیوں بیٹا، اسکول میں کچھ کھایا ہے تم نے؟ کچھ کھایا تو نہیں لیکن بھوک نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب بھوک لگے تو کھا لینا. ٹھیک ہے امی، شکریہ. امی، کچھ نہیں. ہاں بیٹا، تم کچھ کہنا چاہ رہے تھے، کہو کیا بات ہے. امی، آپ نے دادی جان کو دیکھا تھا؟ وہ مہربان تھی، انہیں مٹھائی بنانا آتا تھا، وہ ہمیں چاہتی تھی. ہاں بیٹا، تمہاری دادی ماں بہت مہربان تھی، مزیدار مٹھائیاں بناتی تھی. دادی ماں ہمیں چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟ ابھی تم چھوٹے ہی تھے کہ وہ بیمار ہو گئیں. ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کبھی کوئی بیمار ہو جائے اور پھر کبھی ٹھیک نہ ہو سکے. اسی طرح تمہاری دادی ماں بھی بیمار ہوئی اور پھر کبھی ٹھیک نہ ہو سکی اور اپنے بیمار جسم کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں چلی گئیں اور آج بھی وہ وہیں رہتی ہیں. وہ اب ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتی ہیں؟ کیونکہ دادی ماں اب زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر رہتی ہیں. آسمانوں میں. اصل میں وہ اپنی دادی ماں کے بارے میں سوچ کر تھوڑا پریشان ہے، اسی لیے وہ ہمارے ساتھ کھانا بھی نہیں کھا رہا ہے. ہاں، صحیح بات ہے. میں بھی یہی سوچتا ہوں، کاش وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں ہوتی. لیکن ابو، امی یقیناً وہاں خوش ہوں گی، اس لیے آپ بھی خوش رہا کیجیے. ٹھیک کہتی ہو، میں بعد میں اس سے بات کر لوں گا. مجھے پتا ہے تم کیوں پریشان ہو.
मगर परेशान मत हो। क्यों नहीं, मेरा भी दिल चाहता है कि अहमद की तरह मेरी भी एक दादी होती जो मेरे लिए मिठाइयाँ बनाती, मेरे लिए टोपी और मफलर बुनती और मुझे कहानियाँ सुनाती। आखिर वो हमें छोड़कर गए ही क्यों? वो मुझसे प्यार नहीं करती हैं। आमिर अली, हम सब एक दिन पैदा होते हैं और एक दिन ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। कहाँ और क्यों? हम सभी को एक दिन खुदा के पास जाना है, और तुम्हारे पास अम्मी, अब्बू, दादा जान, इतने सारे लोग मौजूद हैं जो अहमद की दादी से कहीं ज्यादा तुमको चाहते हैं। समझे मेरे दोस्त? लेकिन दादी जान हमारे पास क्यों नहीं रह सकती थी? वो कुछ साल पहले एक दूसरी दुनिया में चली गई जहां उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की है। हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं उनसे कहूँ कि उन्हें कितना चाहता हूँ। ऐ काश कि वो भी अहमद की दादी की तरह मेरे साथ होती और मुझे कहानियाँ सुनाती, मिठाइयाँ बनाती। तुम उन्हें खत क्यों नहीं लिखते? अगर उन्हें ये मालूम होगा कि तुम उन्हें कितना चाहते हो और तुम्हारा दिल उनके लिए कितना उदास है, तो वो बहुत खुश होंगी। अगर मैं उन्हें खत लिखूं तो उनके पास खत लेकर कौन जाएगा? तुम उसे खुदा के सामने पढ़ो और खुदा से दुआ करो कि उसे तुम्हारी दादी तक पहुंचा दे। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। लिख लिया खत? हाँ, लिख लिया। सुनोगे क्या लिखा है? हाँ हाँ, सुनाओ। सलामुन अलैकुम दादी जान, उम्मीद है आप अच्छी होंगी। दादी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत उदास हूँ कि आप मेरे पास नहीं हैं। मुझे मालूम है कि आपको दूसरी दुनिया जाना ही था और आप हमारे साथ नहीं रुक सकती थी। मैं हर रोज आपको खत लिखा करूँगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बहुत अच्छा है ये। अब उसे खुदा के सामने पढ़ो और उससे दुआ करो कि वो दादी तक पहुंचा दे। रोशन, मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं अपनी प्यारी दादी जान को खत लिख सकता हूँ। पता है, ठीक है, तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए हलवा नहीं बना सकती, कहानियां नहीं सुना सकती या टोपी नहीं बुन सकती, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वो तुम्हें बहुत चाहती हैं और तुम भी उनसे प्यार करते हो। क्या कर रहे हो बेटा? क्या तुम्हें खाना नहीं खाना? क्यों नहीं दादा जान? हाँ तो बेटा, तुमने बताया नहीं आज स्कूल में ऐसा क्या हो गया जिसने मेरे पोते को परेशान कर दिया? कुछ नहीं दादा जान, वो अहमद है ना, मेरा दोस्त। हाँ तो वो अपनी दादी से मिलने जा रहा था और बहुत ज्यादा खुश था। उसकी दादी उसे बहुत चाहती है। वो जब भी उनके घर जाता है वो उसके लिए केक और मिठाई बनाती हैं, उसे कहानियाँ सुनाती हैं और उसके लिए अच्छी अच्छी टोपियाँ और मफलर भी बुनती हैं। अच्छा, तो तुम इसलिए परेशान हो कि तुम्हारे पास अहमद जैसी दादी नहीं है? जी दादा जान, लेकिन अब मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ अम्मी और अब्बू हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि दादी हमें छोड़कर नहीं गई हैं। उन्हें दूसरी दुनिया में सफर करना था, उन्हें खुदा के पास जाना था, इसलिए मैंने उनके लिए दुआ की कि वो वहाँ खैरियत से रहें। शाबाश। मैंने अपनी दादी जान को खत लिखा है ताकि उनको बता सकूं कि अब मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, उनसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे उनकी बहुत याद आती है। बहुत अच्छे बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वो वहाँ कितना खुश होंगी कि उनका तुम्हारे जैसा पोता है। दादा जान, मैंने अपने दोस्त के साथ जेलसी की, इसका मुझे बहुत अफसोस है और मैं आप, अम्मी और अब्बू को भूल गया था और ये भी भूल गया था कि आप लोग मुझे कितना चाहते हैं। कोई बात नहीं मेरे प्यारे बेटे,
अब तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि अब तुम्हारी फीलिंग बदल चुकी है। हाँ दादा जान, अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं खुश हूँ कि अब तुम परेशान नहीं हो। अब चलो चलकर साथ में खाना खाते हैं। जी आप चलें, मैं अभी आता हूँ। शुक्रिया रोशन, बहुत शुक्रिया। क्यों, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा ये बताओ, आज के बाद भी क्या तुम अपनी दादी को खत लिखोगे? अब तो मैं रोज उन्हें खत लिखूंगा, अपने बारे में बताऊंगा, उनके लिए दुआ करूंगा और खुदा से कहूंगा कि मेरे सारे खत दादी जान को जरूर पढ़कर सुनाए। ये बहुत अच्छा काम है, शाबाश। कल मुझे लगा तुम मेरी वजह से दुखी हो गए हो, इसलिए मैं अपनी दादी के हाथ का हलवा तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। इसे जरूर खाना। शुक्रिया अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं दोस्त, अब मैं जब भी दादी के पास जाऊंगा तुम्हारे लिए भी मिठाइयाँ लाया करूंगा। मैंने दादी से कहा है कि तुम्हारे लिए भी मफलर बुन कर दें। दादी माँ कह रही थी कि वो तुम्हें बहुत चाहती हैं। शुक्रिया अहमद मेरे दोस्त, ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। याहू!